Ja, hallo Sonny. Jetzt sind wir am Anfang Tirana. Und kannst du mir sagen, die Schule Bayram Gozi, ist das in die Zentrum? Nein. Aha. Okay, dann frage ich. Nein. Jetzt sind wir noch am Anfang. So. Vielleicht hier sehe ich wir können nicht zu Aeroport. Cendra. Okay, Cendra. Okay. Das sehe ich. Okay. Okay, dann ruf ich dich noch einmal an, wann wir dort sind. Ja, Kina Studio Ruga Ulal, Ruga Rula, Ruga Ruja. Jaz ti bom v slušalke predvajal eno mojo muziko. Okay. Postavil bom mikrofone, ti se naštimaš, slišiš muziko in probaš v istem trenutku odigrati to, kar ti misliš, da funkcionira s nami. Okay. Si predstavljaš? Ja. It's important that he tries, even if wait. It's not necessary that this is not. You know, It doesn't have to be like on. it's important that he tries, and all those tries are actually important. Even if he thinks he fails, he just tries to continue. Ovako, otprilike, ok. Sad ću vam malo pustiti, jer čujete sad, to već ide sve.
uklapa i šta. Šta mislite vi? Pa ja mislim da mi čini da je nešto prilično dosta dobro. Da, dobro je. Dobro probajte slušati. Da. Probat ćemo još jedno. Dobro probajte slušati. Jer tamo ritam je malo drugačiji. Ide. Već, dobro. Možete vi probati. Nešto izvan toga. Može, tad kad čujete da ide brže, možete brže. Pa brzo sam Onda može napraviti pauzu. Sad ću staviti nešto drugo. drugo, da. Znači, i to će biti bum bum i onda pauza. I vi probajte isto. I onda pauza. Ne, samo malo. Kad dođe opet to i opet napravljeni težbi. Improvising number 1. En del mojega zanimanja se tiče v bistvu te neke nepredvidljivosti. Jaz nekaj rad začnem, nekaj iniciram, si pripravim vnaprej nek sistem in ko iniciram, se pol malo po naključju stvari tako dogajajo. Ta sprož una sprož to. In jaz pol nekako nimam čist kontrole nad celo zadevo, ampak nekako, tako, če si predstavljam, kot pastir, ki ima ful enih ovc in jih nekako poskuša tako, a veš, ena hoče malo pobegati, pa jo pol lahko malo pokontroliraš tle, pa una hoče pobegati, ampak nekako celo to eno tako morje, ne, oziroma eno tako, kako bi rekel, ne moram vsake posamezne ovce kontrolirati, lahko pa to gručo nekako poskušam voditi. Idu muzičari, idu! Ali počet ćemo sasvim drugačije. Uopšte nećemo ništa svirati. I ići ćemo tamo da vi sednete lepo gore i da vam ja objasnim malo šta zapravo, kako, šta ćemo ovih dana raditi, da napravimo plan i da vam malo objasnim to što ja znam, što mogu da vam objasnim. Ja imam neke ideje kako, ko, gde i ne sve zajedno i ne uvek ni svi zajedno. Uz to ćemo upotrebljavati i neke snimke, video snimke, što smo, kad smo radili na, da. I kako bi sad to... Točno pod avto, ne? Zdravo. Pa dobro, ali umorni smo. Zdravo. Slovenci moji, poštovanje. Kakav doček. Pa sa guslama se u Srbiji dočekuje. Ja sam Matić Miroslav iz Srbije, Vodice, rođen 1944. godine. Jedan mali sam problem imao, dve se starije žene zadubile u me, a ja toga sam izgledao neko. Tako da nisam smio ništa da obećavam naprijed. Samo ta prvi prst
I da ga cijelo vrijeme držite. To. Svaki gusar ako zna 10 pesama, ako zna 10, on može još 15 da sastavi pesama. Znači izrazi. I kad počne da pevaš, sami ti stihovi dolaze. Još ja nisam guslar, kakvih guslara ima. Samo što sam ja od njih bolji, jer moja se reč svaka razume i čuje, jer ja ne pucam gusle preda se, nego gusle idu za mnom. I reklo su mi njih nekoliko školovani ljudi da ja nisam narodni guslar, nisam ja guslar iz naroda. Cer planino, kako bi se zvala da ti nije crkve i gusala? Ej, ne reče njemu ništa više, onda kralju setnog njegov piše, čuj me, kralje moj stare krvniče, otvaraj mi na Srbiji vrata, da uvedem Švabe i Mađare, da komite stavim pod kanđare, strašnog vođu tvojih komita, a to jeste Hapisa Krvnika. Ove su gusle od Javora, ove. I one su rađene 1926. godine. Zato ti je sad spomen kosturnica. Znači, ovo su kosti. Ovo je telo grobnice. Ovo je kozja noga. Ovo. Jer ne može niko da savlada planine, muke, kao srpski vojnik i koza. Dvoglava zmija. Račva se iz jednog trupa. I steže srpsku tragediju da se više ne širi srpska tragedija. Da ne ubija brat brata, da ne ubija oca sina, sin oca. Da se ne otimaju oko kapitala. Znači, sviramo tiho neku teksturu. Znači, ko da pravimo neku teksturu nekako ispod, nešto. Niko nije pojedinačno važan, nego smo važni svi zajedno. Tiho sviramo, tiho. Onda kad ja napravimo samo nešto glasno i onda opet vraćamo u tiho, opet se vraćamo. I samo to probamo sad. Ja ću vam za početak, ću kimnut glavom i počnemo svi zajedno. Znači, ovako ću napraviti i ti tiho, žamor, onda i probati ko ja. Da nešto napravite, nešto i onda pauza. To. Uvek drugi. Pa.
Bravo. Evo, sad Dakle, početi sa pjesmom jednu. Ja sam Farljanović Nermir, rođen 10.11.68. godine u Tuzli, Bosna. Tad smo morali prijeći granicu na Hrvatskoj, je prišao nam je vozač autobusa i dao nam po 200 eura, jer kaže treba će vam pare. A ja sam krenuo, iz Tuzle su 10 eura. Pokušajmo. Nemam pojma, ništa ne mogu svirati uz to. Ozbiljno? Ne može? Ne. Jer nemam u uhu, ja ne čujem tu razliku između tih trilova. Stil koji ja sviram je Krnjevac. On dolazi iz Srbije. O Kalavraci. Ako si čuo ko su Kalavraci. Kalavraci to su Romi koji imaju taj stil sviranja. Kalavratski stil. Znači da bi svirao skalu mora imati taj svaki dugme svoj prst. I oni meni pokazuju tu skalu. I kako ide ta skala? Što je on pokazao? Kako je on to? Kako je pokazao? Evo slušaj. Iz ove skale sve može da svira. Ajde pokušaj ovo. Malo da čujem prvo. Ali ne razumem harmonski, ne razumem tih trilova. Pa ne možeš razumjeti harmonski kad je pjesma se zove Učini mi život sretnim, sine moj. Ja kad sam došao ovdje prvi put, mene nisu vjerovali ljudi. Eto, možeš ti da povjeriš i ti, tvoja ekipa. Oni su mislili da je došao ovdje da svira Srbijanac. Kad sam došao prvi put na ulicu, počeo sam da sviram pjesmu, samo da sviram, ne da pjevam. Prođeo Bosnom kroz gradove, jedna gospođa je stala kraj mene i sluša i kaže toj jednoj svojoj prijateljici, čujte ovaj što dobro svira, da li da mu bacim 5 maraka, ali prvo moram da vidim da nije došao iz Srbije. I ja sam čuo što ona priča, sam njoj rekao, gospođe, ja sam Nermin Farljanović iz Lukavca, hoćete ličnu kartu da vam danem? Rekao, ja nisam iz Srbije. A kakve ima veze i da sam iz Srbije i tamo su ljudi. Ali ona je, žena htjela da se uvijedi kome da daje to 5 maraka. Kad je vidjela stvarno da sam ja Nermin, da počela se smijeti. I danas dan ona prođe. Uvijek kako dođem ja u Tuzlu, ona meni baci ti 5 maraka. Italija, Puterone, isturvar vargan. Ebu denge, egeciare, oja. Ebu denge, egeciare, oja. Antorino, Madile, 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 Barelove, Kaikete, Kaikete, Kaikete. Antorino, Madile, 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 Madilove, Kaikete, Kaikete,
Ja kad sam došao prvi put na ulicu, mene je bilo tako stid. Znao sam odmah. Čim se ja pojavim da ljudi me znaju, da će me prepoznati. Ali eto, naišao je načelnik Imamović, Jasmin Imamović, gradonačelnik ovog grada, hvala mu. Pitao sam ga ja, bila je subota, on se šetao sa suprugom, rekao, načelniče, da li ja kome smetam? On je rekao, ne smetaš, momak, ti krasiš ovu ulicu. Šta bi išlo neki Waits možda? Waits? Pa da. A znači tebi bilo dobro da odsviramo neki, da znamo neki Da je song? nešto stabilno, da se ja mogu u to utopiti jer ovo leti na sve strane. Aha. A i ti isto... Ja isto letim na sve strane. Nisi ritam gitare. To je. Da. Ti si isto relativno leteće slobodno. Ovo je instrument i ti od njega radiš ono što on nije. Ovo je ručni alat i ja od njega moram raditi instrument. Da bi to imalo smisla. Jer u protivnom mogu sjediti i pilit drvo. Ti imaš kontrabas i kontrabas je uvijek vao, ne svira puno ljudi kontrabas, ali ti ako počneš izvoditi nešto što nije primjereno za kontrabas ili da se ne čuje često, to je jednako zanimljivo kao i sviranje što bolje na pili. Ja sam Dario Krmpotić, rođen sam 1976. i stigao sam iz Hrvatske, iz Zagreba, preko jedne granice u 3 sata vlakom bez nekih većih problema.
Mitja, ni tle treba levo, ne. A veš, da namo šli spet predaleč. Za Laskarce. Za Laskarce idem tamo i... Jel postoji put od tu? Molim? Za Laskarce. A tu dole, a da. Hvala. Hvala, zdravo. Nevaj. Lahko bi bil, veš. Lega, ja. Lega, ker ne ve, on ne ve, da je to naš avto. Lega. Nevaj! Zdravo! Evo, zdravo. Pa gdje si ti? Kako ste, dobro? Kako ste stigli? Dobro, evo sam izašao da ve vidimo. Zato, ste stigli dobro, ste bili? Dobro. U Skoplju smo već spavali. Baš dobro. Da. Super, da? I ti? Gdje idemo sad? Idem kaj mene. Kući. Super. Tu idemo, ne? Da. Ajmo. Aj. Zdravo. Od brata čerka. Tomaš, drago mi je. Mala na brat. Čerka. Da. Miško. A mogu da idem? Pa će idemo gore? A. Će svima ili dole će sedim? A ne znam, samo da pozdravimo. Forsandeke nevajpsadiu nga Macedonia, nga fshati Laskarc. Kalon fort mirë në kupin, gjithashtu të aeroporti Shkupit. Ajo zoja në përcjelli, ma dha biletën edhe u përshëndetëm edhe u erdhëm në Ljubljana. Kalon fort mirë në kupin, pa problem. Sad sam ja probao sa vama. Da. A sad vi probajte sa mnom. Sa vama, da. Da. Nema problema. A ti? A šta ti radiš? Ja samo to sa instrumente izađem. U Tetovo, u Skopje, u Struga, u Debar. Svi te gradovi u Makedoniji. I samo na cesti? Na cesti. Ništa drugo? Ne, i po svadbi, kad ima svadba. A svadba treba da idem, mislim, sa grupa. Sa grupa treba poviše. 3.000 evra treba. 4.000. Ako ima grupa? Sa pevaljke. Ja imam i grupa u Kosovo. Prevaniš otić, otić ovaj si, te kurti poš, voru za to ne pride. O, ne bak sad je kurti poš, voru za to ne pride. Te kreće prej menjes, oro jo maha
credo preimentes, o Giorgio me habi, te come shudoren, e vatio me cite. E come shudoren bres, o valetio me cite, te curen en zora, o vatino prebre. Curen en zora, o Valentino prebre, dit much menja, o me robete. Oi, this is what it is. L'Ardeonin Masarum got it over, they showing got it over. Catch. Mush menia, o vetino me brave, Jonas Cesa, o more periara. Odakle je ta instrument? Instrument od Makedonije, od Skopje. A je makedonski instrument to? Ne albanski to. Amo to zamislil Turci za ovaj. Pred vreme, ne znam. Već staro vreme. Oni zamisli stari ljudi. I poslije došao kaj nas. Go pripatat ovaj stari ljudi naš. I poslije da napravi, to će htjeli jej. Tako. I dojde tradija. Tradija familjaran. Aha, familjarna? Familjaran tradija. A ko je svirao? Čičo. Čičo mi svira i poslije on ga napravi čiptelije. Ja sam naučil, njegov sin i mnogo ljudi sam naučil. 35 ljudi tamo u Makedoniji sam naučil, mladi. Dolazi kaj mene u centru što pevam u Skopje. Ajde be Čičo da učiš. I ja sam počeo da učim. Kina studio. Aha, kino studio LAN. Aha. Aha, left. Okay, thank you. Tle levo, pa sam naravnost. Zumest tle en zastoj povzročil. To! Se sploh ni tle, še panike. To se meni spreminja, kva je to improvizacija. Če bi me nekdo vprašal pred parimi leti, bi čist nekaj drugega rekel, najbrž kot danes. To ni nič drugega, kot to, kar vsi delamo skozi. Sam pol, ko gremo v nek kontekst, recimo v mojem primeru v glasbeni, pa se išče te meje, pa žanri ratajo, pa to. Drugače pa, kva pa je drugega improvizacija, kot to, da, ne, to je življenje, ne. Vse skozi moramo vsi, vsak, ki pride v mesto, se mora znajti nekako. Zdaj, če pa hočeš, ne, se voziti po mestih v določenem žanru, ne, recimo v tem sodobnem, pa moraš imeti pa GPS, pa te pripelje točno na mesto. Oj, furore malito quiero, a tiembi buroña la mi se bastero. Oj, furore malito quiero, a tiembi buroña la mi se bastero. E por hale to chocano
Ti uje purato de no prorimbanu. Vino njero sea e por hale to jokano. Ti uje purato de no prorimbanu de mo. Përshëndetje, unë quhem Gentian Ymeri nga Agërnia e Vlorës. Kur jena nis në Prishtina, kena pas dy probleme. Problemin e parë, biletat e para ishin refuzuar. Në të dytën herë policia prap na krijonte probleme që për ne mos të ardhur këtu. Dhe pastaj më vonë me ndihmën e shpelës dhe zonja Krapsi na ndihmuan që kena ardhur këtu. I falenderoj. Saluta. Ky vjen i thoj në Ljubljan, po është puna se nuk ka kurrim, po për shembull atje janë gjëra të shtrenjtura me fjet për shembull andaj këtej. Was gesagt, du Gentian kommen in... Ja, das wäre, weil Miroslav ist auch in Ljubljana und er spielt auf die Straße. Po punoj thot, Ljubljan thot. Edhe ne atje do shkojmë. Miroslav kommt einen Monat Ljubljana und dann 2 Monate Serbia. Und dann einen Ich Monat weiß, auch so. 3 Monate, für mich, für Gentian, 3 Monate bleib in, egal, Deutschland, Italien oder Europa. 3 Monate für mich und muss zurück. 3 Monate hier, 3 Monate hier. Für mich im Gentian so, auch so. Vielleicht später auch zusammen. Vielleicht ich komme, wird Gentian. Arbeit so in Straße. Vielleicht. Ja, die beste Aber ist... weiß ich nicht. Vielleicht Polizei, Problem, nicht geht in die Straße. Keine Ahnung. Nein. Du kannst jeden Tag von 4 Uhr bis 10 Uhr spielen auf die Straße. Kein Problem. Doar 4 din zi tot e ke leușën cunoaște. Da. Und am Samstag und Sonntag, du kannst den ganzen Tag spielen. Tot Brenton dhe të mërkurën thot gjithë ditën. Skozi do enega, skozi mačkam zašteka ta komunikacija. Ko govorimo malo italijansko, malo nemško, malo angleško, malo pantomimo in pol. Jaz mislim, da precej enih stvari gre nekako, so malo nerazumljene oziroma rabimo veliko časa, da se zares razumemo. Warum bleibt hier Auto bisschen Problem? Problem Auto? Ja, bisschen geht und wupp. Aha. Ja, aber ich suche eine Petrol. Kein Benzin? Ja, keine. Aber ich suche eine andere. Was du... Aha, zdaj gremo še malo. Aha, nima benzina ali kva? Juhuhu. No. Se ne bi čudil, no, če bi zdaj benzina zmanjkalo, pa da bo Sony zdaj tekel, ne vem kam, po eno kanto z benzinom. Recimo, mi nismo razumeli, da on sploh ni
ne v Flori, da ni ne v Tirani, ampak da je v Prištini. Ni nam tega napisal, ne. On je skozi govoril Vlora, okej, Vlora, ampak on sploh ni tle, ne. On čist drugje živi, sploh ne vem, kje živi. Mislim, v Prištini živi. Ne vem, ima tam stanovanje, ne vem, kako to živijo, nimam pojma. In če si njega poskušam zdaj predstavljati, ne, on tle noče priti, tle nima ljudi, nima familije, nima prijateljev, hkrati je pa skozi govoril, ja, Vlora, pa kaj se mu je tle zgodilo, pa kaj... Ampak ni nam pa znal povedati, oziroma nisem razumel. Sem mislil vsem, da je tle ta hiša, kjer on lahko pride pa prespi, ali kaj pa jaz vem, ne, da ima neko familijo, frende, ne vem. Ich möchte ein bisschen Aufnahmen, ja? Die er spielt hier. Ja? Und die Leute können auch hier kommen, das ist kein Problem. Und das ist alles. Das er spielt nur und... Okay. Du die bist dort, dann ist das gut, du flasst einmal nehmen, oder? Wie? Ein Name Gentian Imeri und spielen. Ja. Du flasst Schemen? Keine Name. Keine Nur Name. spielen. Ja, Vedem Biri. Vedem Biri. Ce-a doi, ce-a doi. Nu știi, Saleu, Diveti, să fiu agare după. Čekaj brande. Kam që në moshë 70 vjeç që kam filluar me këtë zanat, edhe profesioni im ka qenë shumë i thellë, shumë i dashuruar mbas klarinetës. Edhe puna jonë që na ka larguar prej këtej, na ka larguar për shembull se nuk është punë e tillë këtu, për shembull sa kanë një to DJ ne jemi larguar në Kosovë, punojmë atje. Punojmë për pak lek edhe për pak interes nga dalë apo jo valla. Edhe këtu në Shqipëri njerëzit e mi janë krejt në Itali, s'kam asnjë nga familja ime janë krejt në Itali dhe unë kur vi këtu për shembull rri një dytë në për njerëzit e mi, vi rri një dy dytë iki për shembull dhe iki përsëri në Prishtinë. Jaz bi si želel, da bi nekako manj poskušala meni ugoditi, to velja za vse, no. V bistvu, da ne bi poskušali ugoditi temu, kar jaz od njih želim, ampak da oni pač kar probajo odigrati iz prve to, kar slišijo in poskušajo odreagirati. Zdaj, se pravim, ni pa šlo tako gladko, no, to žal. To je prvi put, kao što vjerovatno za vas i za mene, takav ansambl. Možete malo da izbegnete to što ja kažem. To je dobro. Vi trebate staviti unutra vaše stvari. Kao, evo, ti si to već... To je to što pričam. Ti u svakom slučaju. Svako može da krši, kako se kaže? Da krši zakon taj, da. To nije sad zakon, ne?
Vi trebate staviti u to, kad slušate, vi znate tačno šta treba da se uradi. Come era adesso per te? Come va la musica? A kemir muzika. On ja ta hin kred. Šta kaže? A koma komunges. Ima, kaže, problem nešto. A problem? Da. Aha, problem. Koji problem? Sve problemi, trgovanja, svega. Pošto samo a ti така я че фута ми по само кува люма кува я по само кува. Така парасуш. Pa tamo. To je problem. Te volim to. Gdje treba da se pušti glas od muzika, da se dogore, pošle do dole. To je problem, kaže. Aha, kaže da to nije dobro. Nije dobro. Aha, a kako bi on? Men det är min dotter Simendal. Njöjt? Njöjt? Ma pošt. Jo, duhet edhe pak më shumë. Pak më shumë. Po više treba. Objasnimo da on mora poštovati ovaj... Si e ndihet, si e kupton. Po normal ai po thotë kështu tani. Ku jemi na bash thot, a kupton? Na bash. Kongres lart për shumë ndrojë notë, një poshtë. Do ta çosh lart pastaj, a kupton? Duhet akoma, ti ku do akoma. Tek ato që po futen mund tani. Si masa po thot ai do të lamë. Čekaj, stop. Problem is good. Samo malo. Problem je dobro da je problem. Nije, to je, mora biti problem. Uvek ima problema. Mi smo tu da pričamo u vezi tko ima taj problem i da to mi nekako stavimo zajedno i probamo rješavati te probleme. To je dobro. Treba se poviše, kaže, muzika da bude pojača. Njemu smeta Tomas, što on mora... On hoće sada da izvodiva ono svoje. Njemu smeta. Idemo još jednom. I svi me pratite kao što, mislim, radimo isto, a on može da radi šta hoće. Samo probamo, ok? Može. Probamo. On može šta hoće. I reci mu da je problem dobro da je problem. To je dobro. To je dobro da je problem i da trebamo to, da ne misli on da je sad to nešto... Ne, to je dobro. I neka on samo proba da radi kako on misli da bi bilo dobro. Čiš mendimin ton mendan, čiš duš, im šana saj. Čiš duš? Pa. E po këtë dua të thoj edhe unë, po që kam ma mungesa, nuk e vërtet për shumë. Prapë ndëgjojmë Tomasin s'ka na thotë. Ne. Fantazia, kupton e gjë. Good is problem. Good. Ti, poi... Ma mirë që Andiamo, ancora una volta, facciamo? E poi fare... ancora una volta? Sì, e poi, no, tu puoi fare che cosa vuoi, come tu vuoi, ok? Proviamo così. Ok? Tole je Milomir Miljanić, v Beogradu igra na ulici in pred 10 leti sem ga videval, ko sem delal predstavo s Tomijem Janežičem v Beogradskem teatru. In mi je bil všeč in sem pomislil, da bi ga vključil v glasbo za gledališče. Prinesel sem mu na cesto, kjer igra posnetke, mu dal slušalke na ušesa in ga prosil, da on iz prve odigra, kar sliši, kar se mu zdi k tem posnetkom. In je on začel igrati. In ker jaz nisem slišal teh posnetkov v slušalkah, sem slišal samo njega igrati. In ker sem poznal glasbo, se mi je zdelo, to nikakor ne gre skupaj. Nima veze s tem, kar sem mu jaz dal. In pol sem jaz to odnesel v studio, preposlušal in videl, da to je točno to, kar, mislim, super je pasalo. In pol smo to vključili v predstavo. In to je v bistvu začetek, odtud ideja za to celo zadevo. Da. I sad možda da vam pokažem ja već znam jednu stvar koju ću zapravo ja sam izvoditi
prije nego što vi dođete i uz to će biti neki snimak vaš. Mogu da vam pokažem malo taj snimak i... Sem Daniel Marinič, prihajam iz Maribora, rojen sem v Jugoslaviji 19. novembra 1978. Jaz sem pripotoval iz Maribora, tako da pot je bila relativno lahka. Vse dokler nisem prišel tudi do voznice, ko se konča, tu pa pol ure, teh 3 kilometre, tako da sem v nekem velem mestu, ampak dobro smo prišli, vse v redu. Jaz vedno bolj si upam, no. Vedno bolj, ampak še imam itak ful za predelati oziroma se za sprostiti, kako bi rekel, da bi lahko potem... Itak je cilj iskren biti, koliko se da, ne? Ali zakaj smo sploh tu. Tako da ja, rad improviziram itak, samo še vedno... Dostikrat izhajam, veš, iz nekega, ali bolj iz nekih ljudskih motivov. Tako da je potem to improvizacija na temo, ne? Včasih pa itak rata. Pogosto pa greš? Kaj te vem, 2-krat na teden, recimo. 2-krat na teden. Malo špilati, ja, za kako uro, pa uro pa pol. Zakaj pa? Ja, veš kaj, ko keša svali čist, kaj naj, mislim, ne? Ni več neke začike pa za kavo. Če bi pa se mi dalo, ne, reč čisto iskreno. Pa recimo, da bi to delal, kaj te, 5-krat na teden, stari. Lahko tega živel komod. Mislim, od tega denačka tudi. No. In sam tle v Mariboru, bilo dovolj? Ja, v Mariboru bilo dovolj, samo zdaj dolgoročno vprašanje, zdaj, če ti greš 5-krat na teden, ne, igrat, če potem
enako. Ne? Recimo, jaz govorim 2-krat na teden, ne vem, mislim, hvala, Maribor, jaz dobim 56 evrov. Dario in Gentian in Sony in Dani, oni, ki igrajo na cesti, se nekako prilagajajo tej cesti. In ko igrajo nekje drugje, ne, igrajo drugače, nekaj drugega. Se pravi, Nevajb, Miroslav, Nermin, pa tudi Čaban, no. Oni pa igrajo tako, kot igrajo in vedno, v vsaki situaciji bojo čisto isto igrali. Ja sam Šaban Karajić, rođen sam 14.8.1953. godine. Dolazim iz Tuzle, prišli smo 2 granice, Bosnu, Hrvatsku i stigli smo u Sloveniju. Bez ikakvih problema, međutim imali smo malo treme, pošto sam ja morao ponijeti alat što radim šargete i sazove, da pokažem publici i Sloveniji da ja to zaistinito radim, te instrumente, i bavim se i na ulici da bi preživio. Prodaje se najviše na ulici ili šta? Pa bude to po vašerima. Vašeri kad su onda pijaca, pazarni dan. Nam ja na ulici. A kažem ti ja ovu ne bi daš po 300-500 eura. I niću i dati, ostane na čivi. Jer ona je sigurno stara preko 60 godina. Da. A i ova je sigurno. Trešnja je to. Jeste. Trešnja je šljiva. Sorry. Do you know Kina Studio? Ah. Ruga post, drept far at Diab. So back? Non Teresa. Spitali non Teresa. The food You know Škola Bayram Curi? Yeah. Food to dread. So, dunk, right, and then, straight? Yes, dread far. Straight and then right. That's where we came from. Okay, thank you. Točno vedel sem. Vedel sem, ta rotonda nas je zjebala. Rotonda, ni rotonda, ampak tam, ko sem jaz že zdavni, 16 ulic nazaj, rekel, da bi mogli iti levo,
Ne? In pol ne vem kdo, ta prisluškovalec je rekel rotonda. In pol sem jaz tudi rekel rotonda in zdaj moramo iti v bistvu vse nazaj. Ampak zdaj si bomo lahko pa zdaj še z druge strani ogledali to ulico. No, sam ne predstavljam si recimo ljudi, ki pa nekaj delajo, pa točno vejo, kaj bo. Recimo, ne, če bi jaz zdaj vse vedel, kaj se bo zgodilo že takrat, ko sem sploh pomislil na to prvič, ne vem, če bi me to zanimalo. No. Poj pa to eno tako delo, v bistvu. Vse to je zanimivo. Je pa res, da je včasih fajn, če hitro najdeš, kar iščeš. Ne? Recimo Sony. Recimo, zdaj bi bilo že dobro se mu počasi približevati, vsaj, če že ne najde. Doni! Ne, Sony! Benti, jaz to že. Čao! Ej. Bum. Zašto sem se ustrašil? Kom. Ajde. Sony! Ciao, Spelja. Ciao. Përshëndetje, quhem Edison Shopi, vi nga qyteti i Shqipërisë, nga qyteti i Tiranës. Jam i vitit 1990, kemi ardhur nga Shqipëria në Prishtinë dhe në Prishtinë na nxorën, na refuzuan biletat e para. Dhe pastaj zonja Stella ka thirrur telefon zonjën Grapsi ditën e nesërme që na ka rregulluar gjërat. Gjithçka që na ka bërë vetëm Spela ka organizuar gjithçka për ne, që kena ardhur këtu. Si shta kolegu im, Gentian, nga Prishtina kena shku deri në aeroport, kena po 15 kilometra në këmbë. Ich bin glücklich, dass wir gekommen sind. Viel Straße, ja, viel. Ja, viel Straße. Und ich habe gefragt, bei Adam Zurich, dann Kinostudio, okay, ja, da. Und dann wir waren geradeaus gegangen, aber zu weit, viel zu weit. Und dann mussten wir zurück und da. Ich und gestern viel fahren wir das Auto, viel. Hier ist mein Haus. Ah, okay. Ein Tag, ich gehe vor Kosovo. Und Bus fertig. Ich mit meinen Tupan, ich suche ein Haus, wo schlafen. In Kosovo, ja. Und ein Tag, dieser Tag suchen Gentian in Strabe. In Straße? Ja, in Straße. Spielen mit Kleinet. Ich suche, aber bevor, Gentian arbeitet hier mit Parfum. Parfum hier. Hat geguckt einen Tag hier. Und dieser Tag gucken, du Gentian, hier, ja, okay, komm, arbeit zusammen. Aber 4 Jahre, 5 Jahre vorher. Ja. Ja, wird Gentian. 4, 5 Jahre? Ja. Vorher, ja. Aha, okay. Kannst du hier erleben? Nicht arbeiten in Kosovo, so hier, mit Tupan. Und wie oft kommst du hier zum Besuch? Ja, ich eine Woche in Kosovo oder 10, 15 Tage, komme hier 2 Tage, 3 Tage, take ein bisschen Geld oder suchen was im Haus, alles gut. Und gehe in Kosovo in Arbeit, so wird Tupan, wird Gentian. Eine Surprise für du heute hier.
bisschen Musik von du sitzt hier. Głośniej orkestralnie na Bosnia i Herzegovina. Głośniej kong orkestralnie. Znači, ti si siguran da bi to mijenjao? Da menjamo. Sigurno. Pa zašto? Ali zašto bi mijenjao? Zašto ima poviše glas? Za ulični mene mi treba, zato. A i ti, ako ti odgovara, kako ne. Mislim, meni više ovo tvoje odgovara. Da. Drago mi je. I mene isto. Samo meni je važno da je to sigurno. Sigurno, hić. Nema lav, bez gajle. So srce. So veliko srce. Hić bez gajle. Ja sam taki tip odmah. So zdravlje. Da služiš so Bog napred. I ja isto. Jaz mislim, da ta beseda iskanje je ena ključnih besed te cele naše epopeje. To je eno samo iskanje. Mi iščemo vse. Besede, jezike različne, zvoke, gostilne, ljudi, hotele. Mi vse ful iščemo.